पाकिस्तान में कोई ना कोई अजूबा पैदा हो ही जाता है, ना जिसकी तालीम और तरबियत है। सिर्फ चंद गाड़ियां बेचने के बाद कि मैं पहले चाह बेचता रहा, मैं पहले यह करता रहा, मैं पहले वो करता रहा। शहजाद डोगर खुद ही कंट्रोवर्सीज बनाता है, कभी अपने बाप को चैलेंज करता नजर आता है। गाली तो इतनी बेहुदा है। पहली बात तो ये कि ये बलगम से भरा हुआ इंसान किसी के तुखम की बात करता है। भाई आपने अपना डीएनए करवाया था, आपकी मम्मा ने आपको बताया कि ये आपके पापा हैं। ऐसे ही मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, बेटा ये जो रात को घर आता है ना, ये तुम्हारा बाप है, मेहनत मजदूरी करके। आपको शर्म नहीं आती कि तू तुहम है, तू फलाना है, तू टींगना है? तुम गाड़ियों की दलाली करते हो या फिर लोगों की माँ बहन एक करते हो। लेकिन मजबूर कर दिया आज इसने मुझे ये कहने के ऊपर कि इसने लफ्ज अदा किया कुड़ी यवा, यानी कि कुड़ी अपनी बेटी के साथ फकिंग करने वाला, यानी कि दल्ला दलाली करवाता है दो दरमियानों के दरमियान। मैंने रहन नहीं देना इस कंपनी नु, इन्हों मैं रोल के रख देना जमीन पे। कहते हैं कि अद्धा पागल ते तू हो गया है, अद्धा तेरे यारा ने तेनू कर देना है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके वालिद कह रहे। उसकी तो कोई वीडियो नहीं आई कि उसने कहा कि गुजरांवाले आ, वो जैद बकर है, मुझे तो नहीं पता। उस बंदे का नाम भी लेना था ना। ये रजब भट्ट वाली लड़ाइयां ना करो, ये पतलू वाली लड़ाइयां ना करो, ये शहजाद पट्टी वाली लड़ाइयां ना करो, ये हरीम शाह और मुफ्ती कवि वाली लड़ाइयां ना करो। गाड़ियां बेचने वाला मुफ्ती कवि है। मेरा नाम यासर शमून खान है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई ना कोई अजूबा पैदा हो ही जाता है। एक ऐसा अजूबा पैदा हुआ है, ना जिसकी तालीम और तरबियत है, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस है। सिर्फ चंद गाड़ियां बेचने के बाद या ज़िंदगी में वो धक्कम पेल जो उसने खाई है कि मैं पहले चाह बेचता रहा, मैं पहले यह करता रहा, मैं पहले वो करता रहा। और हमसे पूछो, हमने ये ज़िंदगी के इस गर्दिश में किस जगह के ऊपर टक्कर खाई है, हमने कौन कौन से मुकाम के ऊपर अपने नाक रगड़े हैं, फिर बात करना। शहजाद डोगर खुद ही कंट्रोवर्सीज बनाता है मसनूई शोहरत हासिल करने के लिए, और खुद ही झाग की तरह बैठ भी जाता है। कभी अपने बाप को चैलेंज करता नजर आता है और कभी ऐसे ही कह देता है कि किसी ने मनो क्या तो गुजरांवाले आके वहा। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। जब ये आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप ये सुन सकते हैं कि ये मोहतरम फरमा कह रहे हैं, तेरी 79 दी 80 बेटा चौधरी है ना, एडा पहलवान है, तो मैं तेरी पहलवानी वेखनी है। मैं उन्ना पे गुजरांवाले और नवाब चौक अल रहमान कमर्शियल आप दे अंदर, ठीक है। ते पूरे भार ना मैं मेला लाना ही, और बुध बाजार भी लाना ही, और जुमा भी लाना ही, और इतवार भी लाना ही इंशाअल्लाह। वो एडा पहलवान है ना, वो मेनू डकना ही। अगे मैं उन्ना 5-5 गड्डियां ते ले, मैं अज गनमैन भी नहीं ला के आंदा, मैं कल्ला आंदा। तू प्यो दा पुੱਤਰ है ना, अपने प्यो दा तुखा मैंने तो मेनू आके डकने गड्डी वहा, मेरी गड्डी वहा। इन्ना मैं हुंदा पे हुन टाइम हो गया ही। गड्डी का की टाइम है? ये 2 बज गए। 2 बज गए नहीं, 3 बज के 20 मिनटां ते मैं आउणा भी मोटरवे ते हुई एमनाबाद वाले पासों। मतलब राह भी दस दिना, एमनाबाद दे लो आउणा ही मैं उत्थों एमनाबाद वाले वो रिंग रोड ते उतरांगा, की ओदा ना, ते बाईपास तो मैं लंघना ही आउणा भी। तू एडा भैन भलवान है ना, ते हुण प्यो नूं डकना ही। तेनू पता ही नहीं तू छेड़िया किनू, खच दी खच आ, कुड़ी जाविया। मैं हुंदा मैं उन्हें डक। अच्छा नाज़रीन, ये गाली तो इतनी बेहुदा है। पहली बात तो ये कि ये बलगम से भरा हुआ इंसान, इसके फेफड़ों में तकरीबन 3-3 मन बलगम है। और जब इसने ट्रैक सूट पहना होता है तो गौर फरमाइएगा कि इसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने ट्राउज़र के नीचे अंडरवेयर पहन ले। आप गौर फरमाइएगा कि लगता है कि नहीं पहना हुआ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं पहना होता। और दूसरा, किसी के तुखम की बात करता है। भाई आपने अपना डीएनए करवाया था, आपकी मम्मा ने आपको बताया कि ये आपके पापा हैं, दिस इज योर डैड, दिस इज योर फादर। आपने यकीन किया ना। ऐसे ही मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, बेटा ये जो रात को घर आता है ना, ये तुम्हारा बाप है, मेहनत मजदूरी करके। हमने माँ पे यकीन कर लिया कि हमारी माँ कह रही ये हमारा बाप है, तो वही हमारा बाप रहा। बड़े हुए हमारी शक्लें भी बाप के साथ मिलनी शुरू हो गई। आपको शर्म नहीं आती कि तू तुहम है, तू फलाना है, तू टींगना है?
ایڈا آیا تو وڈا گڈیاں دے شوروم دا مصطفی قریشی، ایڈا آیا تو سلطان رائی، ایڈا تو شفقت چیمہ، کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ تم گاڑیوں کی دلالی کرتے ہو یا پھر لوگوں کی ماں بہن ایک کرتے ہو؟ ناظرین، میں نے کبھی کسی کو آج تک زندگی میں گالی نہیں نکالی، لیکن مجبور کر دیا آج اس نے مجھے یہ کہنے کے اوپر کہ اس نے لفظ ادا کیا کڑی یوا، یعنی کہ کڑی اپنی بیٹی کے ساتھ فکنگ کرنے والا، یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ ایک تاجر کو، ایک سوداگر کو، آپ تاجر نہیں آپ سوداگر ہیں، سوداگر اور تاجر کے درمیان کا فرق سمجھ لیجئے پہلے۔ تاجر وہ ہوتا ہے جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، جس نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، اور جو مڈل مین ہوتا ہے اس کو سوداگر کہتے ہیں، اور اگر آسان لفظوں میں کہیں تو دلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی شخص اگر دلالی کا اگر علاقہ بدل جائے اور یہ ہیرا منڈی کے درمیان میں اگر ہو کہیں تو پھر اسے دلہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، دلالی ہے، یعنی کہ دلالی کرواتا ہے دو درمیانوں کے درمیان، سوداگری کرواتا ہے۔ ہر دوسرے دن کبھی سنیل منج کو، وہ کہاں سنیل منج، وہ راوین ہے، وہ ایک پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد، وہ ایک خاندانی انسان، آپ نے اس کی جو کمپنی ہے، میں رہن نہیں دینا اس کمپنی نو، اینو میں رول کے رکھ دینا زمین تے۔ اتنے بڑے جملے، اتنی بڑی باتیں، اور آپ کے والد گرامی جتنی بددعائیں آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھا پاگل تے تو ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں، میرے انالی صاحب ویڈیو تلاش کر کے لگا دیں گے، کہتے ہیں کہ ادھا پاگل تے تو ہو گئے ہیں، ادھا تیرے یارہ نے تینوں کر دینا ہے۔ یار تھوڑی سی کمیشن تم کماتے ہو، کسی سے 15,000، کسی سے 20,000، کسی سے 30,000، کسی سے 10,000، کسی سے 2,000 پہ ویریفیکیشن کے نام پر لیتے ہو، تم نے کروڑوں روپیہ بھی اکٹھا کر لیا ہو، آج تم لوگوں کی ماں بہنوں کو گندی گالیاں نکالو گے، اور ہمیں کیا پتا کہ کسی نے تمہیں چیلنج کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں آئی کہ اس نے کہا کہ گجرانوالے وہ جیڑا بھی شخص ہے واٹ سو ایور، وہ کوئی بھی ہے، XYZ ہے، وہ زید بکر ہے، مجھے تو نہیں پتا، اس بندے کا نام بھی لینا تھا نا۔ یہ رجب بٹ والی لڑائیاں نہ کرو، یہ پتلو والی لڑائیاں نہ کرو، یہ شہزاد پٹی والی لڑائیاں نہ کرو، یہ حریم شاہ اور مفتی کبھی والی لڑائیاں نہ کرو، یہ گاڑیاں بیچنے والا مفتی کبھی ہے جو ہر دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح پاپولیرٹی حاصل کر لوں۔ پھر کرتا کیا کئی ویڈیوز میں، اوے اللہ دی قسم بڑی مزیدار ویڈیو جے، میں کہتا ہے اس قدر برے انداز سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اس کی شکل دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، ایسا بھونڈا طریقہ ہوتا ہے، اتنا غلیظ، اتنا جاہلوں والا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم اینج دی ویڈیو بنا لگی جائے اور سارے اپنے کیمرے آن کرو، اور سارے اپنے کیمرے آن کرو، what the hell is this؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری یہ حرکتیں ہمیں کس قدر ہرٹ کرتی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم کس قدر ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان حرکتوں سے؟ کیا اب یہی طریقہ رہ گئے؟ کیا اب یہی پیسہ کمانے کا ایک شعبدہ بازی کا، رنگ بازی کا طریقہ رہ گئے؟ ناظرین یاد ہے ہمارے دور میں جب ہم میٹرک کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو اردو بازار میں سانڈے کا تیل بیچنے والا بیٹھا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تصویریں ہوتی تھی، وہ اس نے تصویریں اپنی طرف کی ہوتی تھی، اور وہ پوری تقریر 2 گھنٹے کی کر دیتا تھا، ہم سارے کھڑے رہتے تھے وہ تصویریں دیکھنے کے لیے کہ تصویروں دے وچ کی ویکھ کی شے ہے، کنی کو وڈی شے ہے، اسی دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ وہ سب کو اس سانڈے کے تیل کی ڈبیاں بھی بیچ جاتا تھا، تصویر پھر نہیں تھا دکھاتا۔ آپ یقین کریں یہ وہی ہے، یہ گاڑیوں کا سانڈے کا تیل بیچنے والا، اور پھر کیا کہتا ہے، ہائی کورٹ دے پتر تو چکر لوائے گا، تینوں لگن گے۔ اس کی اچھا جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی ناسیں دیکھا کریں،
नासें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि 2 हाईएक्स आराम से खड़ी हो सकती हैं उसके अंदर। अब आप कह रहे होंगे आप मेरी शक्ल सूरत की तजलील कर रहे हैं, आप मुनव्वर मंज को नहीं माफ़ कर रहे, आप अपने वालदैन को माफ़ नहीं कर रहे, आप अपने सगे भाइयों के बारे में जो ओल फोल बकते हैं, जो बातें करते हैं, आप सिर्फ जस्ट एक वीडियो के ऊपर चंद व्यूज के हसूल की खातिर। अच्छा, लोगों के ना चमूने लोअर एब्डोमेन में होते हैं, आपके गले के अंदर चमूने हैं जो टिकने नहीं देते आपको। गले के अंदर चमूने आपके गले के अंदर। क्यों करते हो ऐसा? बताना पड़ेगा तुम्हें, क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें हम सोशल मीडिया पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, तुम्हें नहीं पता जजेस भी देखते हैं, तुम्हें नहीं पता ब्यूरोक्रेसी भी देखती है, तुम्हें नहीं पता सीसीडी भी देखती है। तुम गनमैन किसको सुना रहे थे? मैं अपने गनमैन दे नाल नहीं आवांगा। तुम चीज क्या हो कि जो गनमैन रखो? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कोई शख्स असले की नुमाइश नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास गनमैन है, तुम्हारे पास बंदूकें भी हैं। तुम मुजरम हो, तुम उजरती कातिल हो, तुम लोगों को डराना चाहते हो। तुम्हारी ये वीडियोस जितनी भी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं देखी जाती। ये जब सर्कल होती हैं, रिकमेंडेशन में चली जाती हैं, तो पूरा वर्ल्ड देखता है। तो करते क्यों ऐसी हरकतें? बताओ, क्यों करते हो ऐसी हरकतें? फिर ड्राइंग रूम जो तुमने अपना सजाया होता है, अपने आप को डोगर कहते हो, और फिर सियासत इतनी बड़ी करते हो, कहते हैं राइयां तो मैं नौकर हाँ, राइयां तो मैं नौकर हाँ, क्योंकि पूरे पुत्र पाकिस्तान की राई ने तेनों किसी ने पल्ले पाती कि तू राइयां का नौकर बन जाएगा तो राई तेनों नवाजते रहणगे, वो गड्डियां ही तेरे को लैणगे। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो तुमने कहा मैं कल ही आ रहा, मेरी हैवल दहा, मैं गनमैन भी नहीं लेके आवांगा, मैं मोटरवे के रस्ते आवांगा, ये तुम अपने आप को हरकुलिस साबित करके करना क्या चाहते हो? मुझे बताओ तो सही। अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है या इतना ही ज्यादा तुम शोबदाबाज इंसान हो तो दीवार के साथ 4 टकरे मारो, जान खलासी। ये वीडियोस बनाकर हमें भांड तो मत बनाओ। क्यों करते हो? तुम वेरी बैड हो, पता तुम्हें इस बात का, और ये तुम फॉल भी कर रहे हो, और मैं तुम्हें फॉल का जुर्माना करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।